Bubagra product maniko bai kobokjak tei busu kaklai phulai wngwi tongsinai jotara phaibai sidi thanchani pandawo bini ringmani khorangno yasagwi juda juda employees bodol khajak tongbaima rok swbai tipra employees federation khajaka khumlungni nuwai no kotoro 26 May 2022 salmario khwai hangkoni Ramchandra Ghat tipra employees federation ni katal block committee khajaka Belsorani Dashrath Dev Smriti community hall no kotoro Pando narawai manjak baikha edisi hapangni samung jarifang adong okra yaksu musang Onimes de Borma thungbedingni samung jarifang adong musang Suhel de Borma MDC Ononto de Borma no khobui alaida narawai rok manjak baikha Tangichen কর্মচারী সংগঠন প্রায় দিনিওর আলি দুসকা খরবনি বড় কম না রাখে বড়নি বক্তৃতায় পরিষ্কার দফানো হামজাফানো গোবাংলা কর্মচারী সরকারনো কিরবই চিনি বিপক্ষ বলনো কিরবই মহল ফাইনা গেছে very clear এটা বিশিং সংগঠন খাইবো না উগ্রপন্থী আর আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন খাই और সানজা রঙ্গ গুরিফান তলারো কাছু ছালাই বুইনি মাই খেত মাই বিশিগো হাবি মিটিং খাই কত কাগরে দফানো হামজানেও যদি অনহাবরে গেঙ্গা পরম কিসিংদে দফা প্রতিবিয়ক সামামানি মাইনে আর ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষনি মানচিত্রও ত্রিপুরা রাজ্য কোনো খানজিত পারে বুঝতে পারবা ত্রিপুরা রাজ্য তিনি যে হলহাব এলাকা বড় যদি বড় উত্তরপ্রদেশ আয় রাজ্য কর্মচারী সংগঠন খাইলাকায় ট্রান্সফার তো কিরির পর খাইলে না কম দিদিবাগে যে হলহা পাইয়া তিনি কম পক্ষা দেয় যে হলহা পাইয়া বন নেশনলি তিনি বড় বিশিন্ন দফায় সামা মানে মানব ঠিক আছে তখন মুই বলবো যিনি এক বক্তা তিনি খুব জলি জানি বক্তৃতা রেখে নিয়ম সংগ্রহ MDC সংগ্রহ কোনো নাইডা আল মুসলিমসে সাল যিনি সামুতাম ফেভারি দিনে আমি কোনো গুরুত্ব আছে রাজ্জার পুঁজি মানে আই পুঁজি মানে আপক ফেজা সাধারণ যুব রাজনীতি কমিটি দফা দিবাগি জবাব কোনো কোনো সময় জ্ঞানী কুলি ব্যক্তিও বাংলাই থাকবে তাঙ্গিক লাই আর উত্তরলা দিনানা ক্ষমতা দেয় লোকে জমি দেমার অনন্ত বাবু হয় বড় দুনিয়ায় আমাদের 40-45 বছর পলিটিক্যাল লাইফ হতো বড় ইএমই থেকে বাদ ওইএমই থেকে বাংলাই Pandani Paithago Ramchandra Ghat tipra employees federation block committee ni katal Songjaka Asukphang Nagesh de Borma Tangphang Saityaranjan de Borma Alaida Adongrok Ojoy de Borma Ritu Kumar de Borma Bitu Kumar de Borma Rangphang Udoy de Borma akosong ini hingkai sini Tiprasa Employees Federation ni Tipra Employees Federation ni Ramchandra Ghat block committee khajak दा बसक ताम नाहार मनु तो इनो रक मुइ खाना नाखा sini bubagrani je thancha concept a concept no chung gulaikai कर्मचारी hamjaka boni bagai chung Tipra Employees Federation chung central committee khata boni yakla chung kabo sara Tripura jota constituency engkai sini block committee nai sara Tripura chung jota constituency ho chung block committee khai tongo khajaka baksa boni ne tini kaisa part Ramchandra Ghat block committee dinaro khajaka engkai phaine 29 तारिख मे aro scholarship asam bari block committee khajak bonai oba hekeno jekhane chini block committee tak khajak atamkho aro chung block committee khabainai khabaiman pore engkai chung chini joto Tiprasa कर्मचारी rokno chung mono sanai je thanchani bagai chung कर्मचारी rokbo
তাই আসুগুই তংনানি জয়া তরিকা তামনি হিমালে চিনি যে ফিউচার জেনারেশন নি একদম মনাক অন্ধকার কোনো ফিউচার করি তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস খাইকা डॉक्टर इंजीनियरिंग का पास खाई फेंका नहीं जनरल कुछ मास्टर डिग्री खाई फेंका बोनी कुनो चाकरी नहीं कुनो फ्यूचर करे बास नहीं व्यवसाय बानिज्य खाई चिनी कुनो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करे नहीं बागे जों जदि त्रिपुरा राज्य वो चिन त्रिपुरा सरक थांना नहीं का एकमात्र ग्रेटर त्रिपुरा लैंड और एडिसियोबा एक ही अवस्था राज्य सरकार फांड रहा थांगनी दंगो बनी बागे कर्मचारी बेतन जब से फांड थांगो और डेवलपमेंट खाइनानी इनि जों फाइति नु खरक मा लामा हामिया ओ लामा न खाइने मत एडिसिन थानी ता फांड रहा स्टेट गवर्नमेंट उनका बनी बागे और स्टेट फुड पावर नांगो आ स्टेट फुड पावर माखाय सिमिसे जों ताइ चिनि त्रिपुरा जेनारेशन द थांसिनाय अदरवाइज चिन ताइ कुनो थांना लामा करिखा बनी बागे जों तिनि कर्मचारी रक एज ए कर्मचारी हिसेबे जों जेसो चिनि रुल न कभार खाइ जों बबाग्रानो सुबाय मानो जों आबो सुबानो बागे जों किनारो जत रेडी